केतले खोलिबो अरे अनबॉक्सिंग केतले करिवो छुरी आन छुरी कोन करिवो फोटो कोन आन नमस्कार सांगा माने आशा करूची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि खुश रे अछि तो मु आपण मानन को प्रीवियस वीडियो रे देखैथिली जे मम्मी जाइथिले ढेर सारा शॉपिंग करबा को एत्ते शॉपिंग करथिले जे से पूरा टायर्ड हे जाइथिले आपण माने प्रीवियस वीडियो रे देखिथिबे आज देखंतु आज आसी बहुत लेट नाइट हेलानी आमे पर्यंत डिनर भी करिनु किंतु सी आसिकी बसचंदी करना कौन जिनस सब आमे आनिछु ताक सब खोलिबा पई तो देखंतु एत्तिकी सारा जिनस आहुरी किछिटा बड़ बड़ जिनस जेमति कि सीडी किंबा बड़ स्टूल और एमती बड़ बड़ घर करना जिनस जोटा कि मु आपण मानक पाखक आनिनी जोटा कि देखैबा भी असंभव तो से सब जिनस भी से किणाकिणी करके सेदिन आनिचंती आ कौन सब सेदिन विशाल रो मेनली शॉपिंग करिचंती से जिनसटा मु आपण मानक सहित शेयर करिवि कारण आपण माने प्रीवियस वीडियो रे देखिथिबे से केते एक्साइटेडली कहउथिले आहुरी किनिवि तो से जिनसटा पाई आपण मानक सहित मु शेयर करिवि से कौन सब किनि कि आनचंती आ से जो अनबॉक्सिंग वीडियोटा से मम्मी ही निजे आज करिवे आ गोटी गोटी करे देखेबे कौन से सब किनि कि आनचंती तो चलंतु आ लेट करबानी जल्दी स्टार्ट कर देबा तो मम्मी को असिस्ट करिया पई तांगर पुआ और ज्वाई से माने भी रेडी हे गेलनी मिकन और श्री बसचंती मम्मी को अनबॉक्सिंग रे हेल्प करिवे कारण बहुत सारा जिंस अछि आ मम्मी तो जानछन टिके टिके कथा रे थकी जाउचंती हे हाई मारलेनी तांको निद भी लागलेनी और हमें डिनर करिनु काम सरला पर डिनर भी करिवु कोन आज डिनर रे स्पेशल हेइची सेटा भी मु आपण मानक सब देखेबी तो चलंतो और लेट करिबानी जल्दी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करिबा कोन कहू मम्मी स्टार्ट करिबा जल्दी कर हां देखो तो समस्त लागी पड़ी खोला खोली चलैचंदी अरे एबडा कोन सो आछि मसला डबा एटा यूज हो तो प्रोटीन पाउडर रखियो एटा सब यूज हो पूरी मेडिंग मत राणी की आटू पर उठियो એટલે फाइनली मम्मी को से सब डबा रिप्लेस होची सब फिंगा जीवन नवा डबा रे फिंगा के सब डबा रहयो फाइनली मो घर को सिमरन आइची सिमरन कंपनी रे तो सांगा माने ऑलरेडी देखंतु खोला खोली स्टार्ट हे गेलानी मी कोन खोले खोली भी कोन इते ही गलानी सब ने धर तो फर्स्ट गोटे आसेची डब्बार सब सेट माने छोटो छोटो ठू आरंभ करी कि बड़ डब्बा जाए तो देखि परथबे आपण माने सब कोठी मिलिबो विशाल रे मिलुची बहुत ही सुंदर सुंदर डब्बा अछि आपण माने चाहेले भद्रक रो विशाल रो जाई शॉपिंग करि परिबे बहुत ही सुंदर डब्बा अछि मु तो जानि नथले कि एक्सपेक्टेशन भी नथला जे भद्रक रे भी इंतिया जिंस विशाल रे मिलुची बोली तो मु जाइतले जे फर्स्ट टाइम शॉपिंग करिया पई जोथि पई कि बहुत सुंदर सुंदर जिंस मते मिलिला जोटा कि मु शॉपिंग करि के आनि छी तो केमदी सिस्टम अछि तो देखंतु डब्बा गुडा एमति केमति सेट करि के रखि चंदी श्री ऊपर गोटे आउटर रही परियो तो मम्मी मसला सब एथरे चेंज करि के बे रखिबो तो जहाँ भी हमर माने मार्केट रे डब्बा जो मिले जेमति कि चॉकलेट डब्बा हो कि अन्य किछि भी जिंस हमें किनि कि जो आनंती से सब डब्बा को यूज सरला परे ताको म मम्मी कोन करंती ना सेतरे सब मसला मटर सोयाबीन डाली सब पुरै के रखंती तो एथर मु तांको सब कहली जे नाही से सब जिंस को रिप्लेस करो आ एमती सुंदर सुंदर डब्बा आनी कि माने सेतरे जिंस रख तो रखिबो ना रखिबोनी कौन हाँ ठीक अच्छी तो चलतु एमती बहुत सारा डब्बा सब विभिन्न साइज रो तो आछि आपण माने देखिले नेक्स्ट कोन आइटम आछि तापर देखिबा तो सांग माने आपण माने देखिले मम्मी को फर्स्ट शॉपिंग थिला डब्बा आ आम सहित मिकन भी जाइथिला सी तो किछ ना किछ गोटे आनिथिबो सी आनिछि हैवेल्स रो केतरा बॉल जोथरे कि डिस्काउंट थिला तेरे तो मैं 1 स्टार रिव्यू मिली तो जो बॉल्स ए जो बॉल गुडा सब नै के आछो काई के आनलो ए भलो डिस्काउंट रे मिलुतला एंड बहुत सारा जिंस यूज होची बॉल अच्छा से माने तार से जो डिस्काउंट देखि ता दिमाग रो बत्तीटा जळी गला त से पई बॉल नै के आछि आ बहुत सारा बॉल्स आनछि देखंतु ता पर नेक्स्ट आइटम को जिबा मम्मी कोन आनछ नेक्स्ट आइटम तापर नेक्स्ट आइटम मम्मी कोन वैरायटी पापोच आछि सब बाबा रे बाथरूम पगरे अच्छा बहुत सारा मैट आछि जोटा कि पापोच तो बहुत सारा वैरायटी रो पापोच आछि तो सांग माने एमती गोटी गोटी जिंस तो देखि हबनी तो मु ओवरऑली आपण मानन को सब देखि दउची तपर नेक्स्ट या भीतर किछटा जिंस अछि बाहर करो तो सांग माने किछटा कप आनची मु एथरा आ मम्मी पाखरे ऑलरेडी बहुत सारा भलो कप अछि किंतु घर भीतर एतेबेले कप यूज करा जाय मो मम्मी के जाने कोन पई को भंगा पुरुना माने मु छोटोळ जो कप देखुची सेउडा यूज करंती करो ना करनी
କୋଉଠି ଭଙ୍ଗା କୋଉଠି କରେ କଥା ତ ସେ ପାଇଁ କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କପ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ମୁଁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ୟୁଜ କରିବେ ନା ନାଇଁ ତ କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ସେଇ ବଡ କପ୍ ରେ ମତେ କଫି ଏଥର ବନେଇକି ଦେବେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା କପ୍ ରେ ଦେବେନି ନାଇଁ ଏଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିଡେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ସେ ନହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କପ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ୟା ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପାପୋଚ ବି ଅଛି ଆଉ ସେମିତି ୟା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାସ୍କେଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ୟୁଜ କରିବେ ୟୁଜ୍ଡ କପଡା ରଖିବା ପାଇଁ ୱାशिଂ ମେସିନ ପାଖରେ ଏଇଟା ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବସ୍ତାରେ କଣ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କର କହିଛି ମା ତ ୟା ଭିତରେ ବି ସେଇ ବକ୍ସ କିଛିଟା ଅଛି ତା ଛଡା ଆଉ ଏମିତି ଯୋଉ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଲ ଗୁଡା ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଗୁଡା ବି ସେ କିଛିଟା ସେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଭରଅଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମମି ତମେ ଖାଲି ବିଶାଲରୁ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛ ନା କଣ ଆଣିଛ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ତ ଓଭରଅଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବିଶାଲରୁ ସବୁ ଆମେ ଘର କରଣା ଜିନିଷ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଛଡା ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଲୁଗାପଟା ବି ସପିଂ ହେଇଛି ତ ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମୁଁ ରିଭିଲ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶୋ କରିବି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଶୋ କରିଦେବି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେନି ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଶୋ ନ କରିକି ମୁଁ ଲୁଗାପଟାରେ କଣ ଆଣିଛି ତ ସେସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ଏଟା ମୁଁ ନୂଆ କିଣିଛି ବୋଲି ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଭିଡିଓ ଏମିତି ଅନବକ୍ସିଂର ବଡମା ବି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲେଣି ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ବଡମା ଚାଲ ଉଠିକି ଆଉ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ଆଣିଛେ ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟି ଗୋଟି କଣ ଆଣିଛେ କଣ ନାହିଁ ନିଦରେ ଉଠିକି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ନା କଣ ବଡମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ ତ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାପରେ ତ ମୁଁ ପଳେଇବି ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଟର୍ନ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ମଜାର ସମୟ ଯୋଉଟା କି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉଛି ଅନବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି ଏତିକି ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଗଲିଣି ଆଉ ଭୋକ ପୁରା ଜୋରେ ଶ୍ରୀ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଡିନରରେ କଣ ବନା ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ମମି କଣ ବନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଅଲରେଡି ସପିଂ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ବି ୱେଟ୍ କରିବାର ନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅନବକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ମମି ବି ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ବି ଟାୟାର୍ଡ ତ ମମି ସେ ପାଇଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିନର ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମମି ଡିନରରେ କଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ହଉଥିବ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଏଠି ରହିଛି ତ ମୁଁ ବେକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଜି ଡିନର କଣ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅଲରେଡି ବସିଗଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କହିବ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ମନ ସବଳ ମମି ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିଛ ଡିନର ରେ ଆଜି ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ହଁ ଆଉ ଚିକେନ ଗାର୍ଲିକ अच्छा तो गार्लिक चिकन ହେଇଛି ତା ସହିତ ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ଗରମ ଗରମ ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ମମି ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଚିକେନ ପକୋଡା ବି ବନେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ତ ଜୋର ହେଲାଣି ଆଉ ଟାୟାର୍ଡ ବି ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ତ ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ମୋର ଡିନର ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।